Morning and welcome to OKC Family Church. We're excited to be able to come into your homes this morning. Buenos días y bienvenidos a OKC Family Church. Estamos alegres de poder entrar a sus hogares esta mañana. So prepare your hearts, gather your family, and let's hear the word. Así que reúna su familia, prepare su corazón y vamos a escuchar la palabra de Dios. Agradecemos a Dios por este hermoso día We thank the Lord for this day y la oportunidad que nos da una vez más de poder llegar hasta sus hogares. and the opportunity that He gives us to come into your homes. El día de hoy queremos compartir una palabra Today we'd like to share a word que creemos que con seguridad bendecirá sus vidas. that we believe surely will bless your lives. Y para ello les queremos invitar a que vayan con nosotros al Evangelio según San Mateo capítulo 25. And so this morning we'd like to invite you to join us and read Matthew 25. Y vamos a leer unos versículos, por lo menos 3, para iniciar en esta hermosa hora. And we'd like to read a few verses to begin. Mateo capítulo 25, verso 1, dice la palabra del Señor: en el reino de Dios, leyendo de la versión actual, en el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió en una boda. Cuando ya era de noche, 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. And it reads in Matthew 25, verse 1, and I'm reading from NIV, it says, "At that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Y 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 responsables. 5 of them were foolish and 5 were wise. Las 5 descuidadas no llevaron aceite suficiente. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. Pero las 5 responsables llevaron aceite para llenar sus lámparas de nuevo. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps." En esta hora queremos hablar un poco acerca de la importancia de estar preparados esperando al esposo. And so this morning what we want to talk about is being prepared and waiting for the bridegroom. La Biblia nos dice que la iglesia es la novia y Cristo es el esposo que ha prometido venir por ella. And the Bible tells us that the church is the bride and God is the bridegroom. Y en esta hora, en estos versículos, queremos nosotros meditar un poco para encontrar algo que pueda bendecir nuestras vidas. And so we want to meditate a little bit on these verses and something that could really impact our lives. En el capítulo 24 del libro de San Mateo, In chapter 24 of the book of Matthew, la Biblia nos dice que los discípulos le preguntaron a Jesús: the Bible tells us that the disciples asked Jesus, ¿qué señal habrá de tu venida? "What are the signs of your second coming?" Jesús les mencionó a los discípulos que él se iba a ir, pero que iba a volver. And Jesus mentions to the disciples that he was going to leave, but that one day he would return. Y los discípulos querían estar preparados para saber cuándo Jesús iba a volver. And the disciples wanted to be ready and prepared for Jesus' return. En el capítulo 24 él les da señales y en el capítulo 25 les presenta esta parábola. In chapter 24, he gives them signs, and
And in Matthew 25, he presents to them this parable. En el capítulo 25, el verso 1, dice la Biblia que el reino de los cielos va a suceder lo mismo como en una boda. And in verse 1 of Matthew 25, it compares it to a wedding. En esta boda que Jesús está ilustrando, menciona a 10 vírgenes. And in this wedding that Jesus is illustrating, he mentions 10 virgins, 5 eran prudentes y 5 no eran prudentes. 5 of which were prudent and 5 in which were not. El versículo 5 nos dice que como el novio se tardó mucho en llegar, a las 10 muchachas les dio sueño y se durmieron. In verse 5, it tells us the bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. Una versión bíblica dice, tardándose el esposo, todas cabecearon y se durmieron. In another translation, it says, because the bridegroom took so long, the women began to nod and fall asleep. Pero como a la medianoche se oyó un grito, ya viene el novio, salgan a recibirlo. In verse 6, it says, at midnight the cry rang out, here's the bridegroom, come out to meet him. En este pasaje nosotros encontramos que ellas estaban en el lugar correcto. In this passage, we see that they were in the right place. Ellas estaban esperando a la persona correcta. They were waiting on the correct person. Habían sido invitadas a la boda correcta. They had been invited to the correct wedding. Estaban vestidas apropiadas para esta boda. They were dressed accordingly for this wedding. Pero habían requerimientos para aquellas vírgenes que estaban esperando al esposo. But there were requirements for these virgins that were waiting on the bridegroom. ¿Sabe qué es interesante? Porque se dice que el día de hoy no podemos recapitular exactamente cómo era una boda judía en aquel tiempo. You know, it's interesting because they say that we can't really illustrate or visualize what a Jewish wedding was like at that time. Sin embargo, hay algunos que presentan una idea, por lo menos, para que podamos entender cómo eran las bodas en los días de Jesús. However, there are some that can show us just a picture and explain to us what it was like in the days of Jesus. Se dice que en los días de Jesús, o en esos tiempos, cuando alguien se quería casar, It is said that in those times when somebody wanted to marry, la persona agarraba un contrato the person would grab a contract escrito por las autoridades apropiadas written by the correct authorities, y luego una suma valiosa de dinero. and then they would take a large sum of money, Y también llevaban una bolsa de cuero de vino then they would take a bag or a sheepskin, y lo llevaban con vino. and they would take it with wine, Y se iban hacia donde estaba la novia o la que ellos querían pretender o buscar para casarse. and they would take it to the woman that they wanted to marry, to the bride. Y aquel muchacho llegaba con aquella alegría. And that young man would show up with joy. Era el día más especial para él, pero a la misma vez un día de mucho nerviosismo. It was a special day, but at the same time, he was very nervous. Él llegaba y se presentaba a la casa del padre de la novia. He would show up to the father of the bride's house. Y él le presentaba aquella cantidad de dinero como una ofrenda. And he would present that large sum of money like an offering, Como un pago para recibir aquella hermosa novia. almost like a payment to receive that bride. Algunos dicen que cuando una muchacha era virgen, eran por lo menos 200 denarios los que él entregaba por una virgen. Some say that they would give up to 200 denaries for the bride. Por una persona que era virgen, si nunca se había For a casado. woman that was a virgin that had never been married before. Si era viuda, entonces la suma era menor, eran 100 denarios. If she was widowed, they would only pay 100 for her. Pero si la novia era hija de un sacerdote, podía pagar hasta 400 denarios. But they say that if this bride was a priest's daughter, they would pay up to 400 for her. También la escritura nos dice que el padre podía poner el valor de la novia, como por ejemplo cuando Jacob fue a pedir a la que fue su esposa.
There's other examples where it says that the father could also put a price. For example, Jacob's situation. Usted recuerda la historia que a él le dijeron, tienes que trabajar 7 años. You remember they told Jacob that he had to work for 7 years. O sea, el asunto de comprometerse también comprobaba si el esposo o el novio estaba comprometido y dispuesto a pagar el precio. So what this was saying was whether the husband was willing to pay the price. Él tenía que pagar el precio por aquella persona y demostrar que valoraba aquella mujer con la que él se iba a casar. He had to show that he was willing to pay the price for this woman which he wanted to marry. Cuando el padre recibía aquella suma de dinero, And when the father received that sum of money, llamaba a la novia they would call the bride y le preguntaba si ella estaba dispuesta a casarse con este joven. and they would ask whether she was willing to marry this young man. Si ella estaba dispuesta, If she was willing, entonces agarraban la bolsa de cuero de vino then they would take the sheepskin y, with wine y se servían una copa y se tomaban un trago de vino para sellar el contrato. then they would serve themselves a cup and drink it as a sign of a contract. Firmaban el contrato. They would sign the Y contract. aquel muchacho se iba contento a preparar la boda para su amada. And this young man would go and prepare to marry his bride. Se cree que por lo menos se podía tardar un año para la preparación de esa boda. They believed that it would take up to a year or at times a year to prepare for this wedding. Una de las cosas que se dice era que el lugar donde él iba a preparar en algunas ocasiones era en la casa de su padre. It's believed that they would go prepare at the house of their fathers. En la casa de su padre él tenía una habitación donde él iba a vivir con la futura esposa. The groom had a room prepared in his father's house where he would eventually go live with his bride. Y luego cuando ya llegaba el tiempo, And then when the time came, se preparaba todo. they would prepare everything. Él preparaba la boda. He would prepare for the wedding. La novia se vestía hermosa She would dress up and beautifully. y comenzaba a preparar a la espera porque iba a llegar el esposo. And she would prepare because the groom was getting ready to arrive. Era una grande celebración. It was a great celebration. La novia invitaba también a otras vírgenes para que la acompañaran. And the bride would invite other virgins with her to join her. Y luego cuando el esposo venía por la novia, And when the husband was coming for the for the bride, bride, entonces juntos ellos comenzaban a caminar con las luces a la medianoche. then together they would go and walk with lights at midnight. Por lo regular, él llegaba a la medianoche. Regularly, he would show up at midnight, Y ellas entonces con las lámparas iluminaban el camino y la gente salía listas para la fiesta. and the virgins with this light would illuminate the path, and the people would come out walking for these feasts A donde ellos iban a celebrar la boda. where they were going to celebrate their wedding. Era un tiempo maravilloso. It was a beautiful time. Pero imagínense qué importante que las vírgenes que le acompañaban tenían que tener suficiente aceite para iluminar el camino. And you could just imagine that these women had to have enough oil for their lamps to illuminate the path. A eso era lo que Jesús se estaba refiriendo cuando él habla en Mateo 25 en el versículo 3, donde dice 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 responsables. And so this is what Jesus is talking about in Matthew 25 verse 3, where he says the foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. Las 5 descuidadas no llevaban aceite suficiente, pero las 5 responsables llevaban aceite para llenar sus lámparas de nuevo. And it says the wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. Ellas estaban esperando, pero el cansancio le ganó y se durmieron todas. And they were waiting, but they were so tired of waiting that they all fell asleep. Es interesante notar que todas se durmieron. It's interesting to note that they all fell asleep. Pero como a la medianoche se oyó un grito, ya viene el novio, salgan de recibirle. And it says that at midnight the cry rang out, here's the bridegroom, come out to meet him. Las muchachas estaban preparadas, vestidas con expectación.
They were all dressed, ready, with expectation. Me imagino que comenzaron a encender sus lámparas. I can imagine that they began to turn their lamps on. Entonces 5 de las muchachas, las que eran responsables, 5 de las muchachas descuidadas dijeron a las que eran responsables: And then it says the virgins woke up, and the foolish ones said to the wise, compartan con nosotros el aceite que ustedes traen, porque nuestras lámparas se están apagando. and they said, give us some of your oil, our lamps are going out. Me pongo a pensar qué hubiera sucedido si ellas hubieran compartido este aceite con las otras. And I begin to think, what would have happened if they would have shared? Probablemente a medio camino se hubieran apagado las lámparas de todas. Perhaps all of them, halfway through the path, they would have all turned off. Pero 5 eran preparadas y apercibidas. But 5 of them were prepared. Ellas habían preparado suficiente aceite para la noche, para iluminar la procesión hacia donde iba a ser la boda. They had prepared enough oil to light the whole procession. Las 5 responsables le contestaron a las irresponsables: no tenemos bastante aceite para darles también a ustedes. It says, no, they replied, there may not be enough for both us and you. Es mejor que vayan ustedes a comprarlo. It says, instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves. Pero mientras las 5 muchachas descuidadas o imprudentes iban a comprar el aceite, llegó el novio. It says, but while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. Entonces las 5 muchachas responsables entraron con él a la fiesta de bodas y la puerta se cerró. It says, the virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Me pongo a pensar en los días de hoy cuando alguien hace una boda. I begin to think today when people do have a wedding, Muchas veces las bodas se preparan por años. many times they prepare weddings for years. Los invitados especiales se les anuncia con años de anticipación. You know, they let their guests know with a year in advance. Todo queremos que sea lo mejor posible para que nada salga mal. We want everything to be the best so that nothing would be wrong. Se está dependiendo en alguien That you're depending on someone para el éxito de aquella boda. for the success of that wedding. Qué triste cuando se invita a una persona y esa persona no llega. It's sad when you invite someone and they don't show up. O lo que se esperaba que esa persona hiciera no lo hace. Or you expect someone to do something and they don't. Sin embargo, esta historia se repite en el pasaje que Jesús narra de su venida. However, this story is told when Jesus is talking about his return. Él dice que 5 de los invitados especiales fueron irresponsables. He says that 5 of the invited guests were irresponsible. Imagínense en la oscuridad de la noche. Imagine in the darkness of the night. Podían caerse, podían golpearse. They could have fallen or gotten hurt. Pero ellas necesitaban la luz para iluminar el camino de la procesión. But they needed this light so that they could light the path of this procession. Pero 5 fueron irresponsables. But 5 were irresponsible. No solamente no tenían luz para ellas, pero no tenían luz para aquellos que iban camino a la boda. Not only did they not have light for themselves, but for the people that were going to join them. Ellas comprometieron el éxito de las bodas. They had committed to have a successful wedding. Pero como dice el dicho, el show tiene que continuar. But as the saying goes, the show must go on. O sea, aunque solamente 5 estaban presentes, Even though 5 were only present, el novio dijo, nos vamos. the bridegroom said, we must continue. Y cuando llegaron a la casa, And when they arrived at the home, la Biblia o la historia bíblica dice que la puerta se cerró. the story tells us that the doors were closed. Quiere decir que el novio venía irritado, un poco irritado. That probably means that the bridegroom was a bit Y irritated. puso personas a la puerta, dijo, si estas vírgenes irresponsables llegan, no las dejen entrar. And this probably means that he told whoever was at the door, you know, if these virgins show up, don't let them in. Y entonces llegaron, dice la escritura, cuando las 5 descuidadas, el verso 11, volvieron, encontraron todo cerrado y comenzaron a gritar, Señor, Señor, ábrenos la puerta. And it says in verse 11, later the others also came, and they said, Lord, Lord, open the door for us. Pero el novio no les contestó, no sé quiénes son. Dice el novio les contestó, no sé quiénes son ustedes, no las conozco.
And the groom responded, he replied, saying, truly I tell you, I don't know you. Y este es el mensaje que le da Jesús a sus discípulos en ese día. And this is the message that Jesus gives to his disciples that day. Por eso ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alertas, He says, that's why therefore keep watch, porque no saben el día ni la hora en que yo volveré. because you do not know the day or the hour. Mateo 24 comienza con una pregunta. Dinos, Señor, ¿cuándo será? ¿Qué señal habrá de tu venida? Matthew 24 begins with a question asking Jesus, Father, what are the signs of your return? Y Mateo 25 nos dice que va a haber personas que no van a estar preparadas cuando Él venga. And Matthew 25 tells us that there will be people who are not ready when he returns. Comparando con esta boda, en el libro de Lucas, en el capítulo 12, In Luke chapter 12, he compares the scripture y les dice que ellos deberían de estar apercibidos. and he tells them that they have to be ready. Oiga lo que dice el verso 35. Listen to what it says in Luke 12, verse 35. Ustedes tienen que estar siempre listos. He said, be dressed, ready. De que me voy a ir a la escritura en la Reina Valera. Hablando de ser vigilantes, el verso 35 dice: están ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. It says in verse 35, be dressed, ready for service, and keep your lamps burning. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese. Like servants waiting for their master to return from a wedding banquet. Dice de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida. It says so that when he comes and knocks, they can immediately open the door for him. Bienaventurado aquel siervo a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. It says it will be good for those servants whose master finds them watching when he comes. Truly I tell you, he will dress himself to serve, will have them recline at the table, and will come and wait on them. Y aunque venga la segunda vigilia o aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. And it says, it will be good for those servants whose master finds them ready, even if he comes in the middle of the night or towards daybreak. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. It says in verse 39, but understand this, if the owner of the house had known at what hour the thief was coming, he would not have let his house be broken Y into. Jesús da una vez más este consejo: vosotros pues, dice el verso 40, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. And it says in verse 40, you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. Hermanos, vivimos en tiempos en los que nosotros sabemos que son tiempos de cumplimientos proféticos. You know, we're living in a time where we see prophetic word from the Bible fulfilling itself today. Jesús dijo que Él iba a volver. Jesus said he would return. Jesús nos dijo que deberíamos de estar preparados. Jesus told us that we had to be ready. Una mañana de esta yo estaba orando, yo le decía: Señor, llena mi lámpara. One of these mornings I was praying and I told the Lord, Father, fill my lamp. Y yo estaba orando: Señor, llena la lámpara de la iglesia. And I was saying, Lord, fill the lamp of our church. Y mientras yo oraba, el Espíritu Santo cayó en mi cuarto en la madrugada. And as I prayed that early morning, the Holy Spirit fell in my room. Estábamos orando juntamente con mi esposa y el Espíritu Santo cayó fuertemente en nuestro cuarto. We were praying with my wife and the Holy Spirit fell in our room. Comenzamos a adorarle y a ser quebrantados en el corazón. And we began to worship and we felt our hearts break. Y comencé a llorar porque sentí algo fuerte de parte de Dios. And I began to weep because I felt something strong from the Lord. Y yo sentía que Dios me decía: yo puedo llenar tu copa. And I could feel the Lord telling me that he could fill my cup. Yo voy a llenar tu copa. I will fill your cup. Pero tú no puedes llenar la copa de nadie más. But you cannot fill the cup of someone else. Muchas personas el día de hoy estamos dependiendo
dependiendo que alguien más llenará nuestra copa. Many people today are depending on someone else to fill their cup. Pero déjame decirte algo. But let me tell you something. El único que puede llenar nuestra copa de aceite es Jesús. The only one that could fill our cup with oil is Jesus. De hecho, yo creo que el aceite es el Espíritu Santo que Él nos ha dado. In fact, I believe that oil is the Holy Spirit which He's given to us. La Biblia dice que desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. The Bible tells us that since we believed, we were sealed with the Holy Spirit Para el día de la redención. for the day of redemption. Hermanos, yo creo a la luz de la palabra del Señor I believe that at the light of the Word of God, que nosotros debemos de estar preparados. that we need to be ready. Vea lo que dice el versículo 35 de Lucas. Look at what verse 35 says of Luke chapter 12. Es un pasaje paralelo a Mateo 25. It parallels to Matthew 25. Dice, estén ceñidos vuestros lomos, o sea, estén vestidos preparados y vuestras lámparas encendidas. It says, be dressed, ready for service, and keep your lamps burning. Hermano, la pregunta que yo le hago a usted en esta hora es, ¿está su lámpara encendida? So the question I ask you today is your lamp on? Este mensaje es para la iglesia. This message is for the church. Este mensaje es para la iglesia el día de hoy. This message is for the church today. Muchos de nosotros hoy estamos quizás preocupados por lo que está sucediendo en el mundo. Many of us today perhaps are worried of what's going on around the world. Los templos están cerrados. Churches are closed. Pero la iglesia más que nunca está viva predicando el evangelio. But the church more than ever is alive preaching the gospel. Mi mensaje en esta mañana es, el esposo viene. My message to you this morning is that the groom is coming. Estamos preparados nosotros para recibirle. But are we prepared to receive him? Yo me hacía la pregunta en Mateo 25, ¿quién fue aquel que dio la voz? He aquí el esposo viene, salgan a recibirle. You know, my question is, who was the one that said, you know, the groom is here, let's come out to meet him? Sería esa la voz del Espíritu Santo llamando a la iglesia a despertar. Could that be the voice of the Holy Spirit calling the church to wake up? El apóstol dijo, levántate tú que duermes. The apostle said, wake up you who are sleeping. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Wake up from the dead and the Lord will shine upon you. Es interesante notar que al momento de esperar estas vírgenes todas se durmieron. It's interesting to note that at the time of waiting, all of the virgins fell asleep. Se durmieron las prudentes y se durmieron las imprudentes. The wise and foolish ones both alike fell asleep. Pero 5 estaban llenas con el poder del Espíritu Santo. But 5 of them were full of the Holy Spirit. 5 estaban listas para cuando sonara la trompeta. 5 of them were ready for when that trumpet sounded. Ellas estaban preparadas esperando al esposo. They were there ready, waiting for the groom. Hermanos, es probable que tal vez nosotros nos podamos llegar a dormir. It's probable that we can fall asleep. Mire qué interesante como Lucas lo pone en el versículo 38. Dice, y aunque venga a la segunda vigilia o aunque venga a la tercera vigilia. El versículo 38 de Lucas 12. It's in Luke 12, verse 38. It says, it will be good for those servants whose master finds them ready, even if he comes in the middle of the night or towards daybreak. La vigilia se dividía en 4 vigilias. The vigil was divided into 4 different vigils. De 6 a 9 era la primera vigilia. From 6 to 9 was the first. La segunda era de 9 a 12. The second one was from 9 to 12. La tercera era de 12 a 3. The third one was from 12 to 3. Y la cuarta era de 3 a 6. And the fourth was from 3 to 6. Lo que dice Lucas es probable que él llegue en la segunda vigilia o en la tercera vigilia. What Luke is telling us is he might show up in the second or third vigil. Por lo regular, cuando estamos hablando de las 9 a las 12, hay personas que están despiertas, pero otros ya están dormidos. Regularly, when we talk about 9 to 12, there's some that are asleep, but there may be some that are still awake. Pero cuando pensamos de 12 a 3 de la mañana, todos están dormidos. But when we think about 12 to 3 a.m., almost everyone is asleep. Excepto los que tal vez estén trabajando o ocupados en algo otras labores. Except those that are working, perhaps. En el sentido espiritual, nosotros tenemos que estar alertos, esperando la venida del Señor. In the spiritual sense, we need to be ready, waiting on the return of Christ. Pero quiero cerrar diciéndote esto. I want to close saying this.
Pedro responde en el verso 41 de Lucas 12. Pedro dice, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también la dices para todos? It says in Luke 12, verse 41, Peter asked, Lord, are you telling this parable to us or to everyone? Y Jesús le dice, y dijo a él, Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le hallare haciendo así. It said, then the Lord answered, then who then is the faithful and wise manager, whom the master puts in charge of his servants to give them their food allowance at the proper time? En verdad os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. It says, truly I tell you, he will put him in charge of all of his possessions. Mas si el siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. It says, but suppose a servant says to himself, my master is taking a long time in coming, and he then begins to beat the other servants, both men and women, and then to eat and drink and get drunk. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y se le pondrá con los infieles. It says in verse 46, the master of that servant will come on a day when he does not expect him, and in an hour he is not aware of. He will cut him to pieces and assign him a place with the unbelievers. Hermano, Jesús nos dio todas las señales para conocer el tiempo de su venida. Jesus gives us a sign so that we know when his return would be. Él nos ha dejado la palabra profética más permanente, He has left us a prophetic word that's permanent, a la cual también nosotros podemos estar alertos como una lámpara, como una antorcha. at which we can be alert, perhaps like a lamp or a torch. La palabra de Dios nos sirve como una lámpara para iluminar el camino. The word of God serves to us like a lamp so they could light our path. Pero hay personas el día de hoy que se han cansado de esperar la llegada del Mesías. But there are people today that have grown tired of waiting on his return. Hay muchos cristianos que han perdido la pasión. Many have lost the passion. Ya no quieren servir a Dios como servían cuando Dios los salvó. They no longer want to serve him like they did when they were first saved. Cuando Jesús los salvó, querían estar en el templo. When Jesus saved them, they wanted to be in the temple. Cuando Jesús los salvó, querían estar adorando con los hermanos en la casa de Dios. When they were first saved, they wanted to be with their brothers worshiping God. Querían ir y contarles a todo lo que Él había hecho en sus vidas. They wanted to tell everyone what God had done in their lives. Pero ahora han perdido la pasión. But now they'd lost their passion. Ahora ya no sienten el deseo de ir a adorarle. They no longer have the desire to go and worship. Ya no sienten el deseo de estudiar su palabra. They no longer have the desire to study his word. La oración ya no es parte de sus vidas. Prayer is no longer a part of their life. Sus vidas son frías. Their lives are cold. Se ocupan más de las cosas del mundo que de las cosas de Dios. They worry more about the things of the world than the things of God. Pero hoy el Señor te da un llamado. But today God is calling you. Jesús viene pronto. Christ is returning soon. Él puede llegar a la medianoche. He can come at midnight. Hermano, esta situación que está pasando en el mundo hoy nos muestra qué tan frágiles somos. This situation we're going through today shows us how fragile we are. En un momento se cerraron las fronteras. In a single moment, borders were closed. Se cerraron las iglesias. Churches were Se closed. cerraron las escuelas. Schools were closed. Se cerraron los trabajos. Jobs were closed. Muchas compañías están a punto de irse a la quiebra. Many companies are about to go broke. Las economías mundiales se están sacudiendo y están a punto de ir a quiebra. Our world economy is tanking. El mundo se está sacudiendo. The world is shaking. Para muchas personas esto no es nada. And for many, this is nothing. Pero para los que saben que Jesús viene pronto, But for those of us that know that Christ is returning soon, estas son señales de su venida. these are signs of his return. Jesús viene pronto Christ is y returning la iglesia soon. tiene que estar And preparada. the church needs to be ready. Iglesia, Church, levantemos nuestra mirada. let's raise Jesús, our eyes. Jesús nos dijo en Lucas capítulo 21.
The Lord told us in Luke 21, Cuando ustedes vean todas estas cosas, He says, when you see these things, levanten su mirada al cielo, lift up your eyes towards the heavens, porque su redención está cerca. because your redemption is Oh, near. hermanos, nosotros queremos conocer el día que venga nuestro Mesías. We want to know the day when our Messiah returns. ¿Sabes que Israel no pudo conocer el día de su visitación? Israel was not able to see that day. Jesús lloró mirando a Jerusalén. Jesus wept as he looked towards Él Jerusalem. dijo, Jerusalén, Jerusalén, si solamente pudieras conocer este día. He said, Jerusalem, if you could only see this day. Pero ellos no lo conocieron. But they weren't able to see it. Ellos crucificaron al Mesías, They crucified the Messiah, al Salvador del mundo, the Savior of the al world, Hijo de Dios. the Son of Pero God. con su muerte Él nos dio la vida. But with his death, he gave us life. Él prometió que volvería. He promised he would return. Y hoy, después de casi 2000 años, And now today, after over 2,000 years, nosotros todavía le seguimos esperando. we are still waiting. Nosotros le seguimos esperando. We are still waiting. Yo estoy esperando al Mesías. I am waiting on the Yo te Messiah. quiero invitar a ti también para que lo esperes. And I want to invite you to wait on him as Pero well. tienes que estarle preparado. But you have to be ready. Estas vírgenes These virgins, es una ilustración de nuestras vidas hoy. it's an illustration of our lives today. A nosotros, a todos se nos ha dado la invitación We've all been given this invitation de creer en Jesús of believing in Jesus para poder ser parte del reino de Dios. so that we could become or be a part of the kingdom of God. A todos o por todos Jesús pagó el precio. He paid the price for all of us. Así como el novio pagaba el precio por esta novia, Jesús pagó el precio de la iglesia y de los pecadores al derramar su sangre en la cruz del Calvario. Just like the groom paid the price for the bride, so has Jesus paid the price for us at the cross of Calvary. Así como el novio se iba a preparar lugar, Jesús se fue a preparar lugar para nosotros. Just like the groom went and prepared, so has Jesus prepared for us. Él dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay, He says that there are muchas mansiones. many mansions in my Father's house. Entonces yo quiero decirte que si tú aceptas a Jesús, And I want to tell you that if you accept Jesus, tú serás parte de esa boda. you too will be a part of this wedding. Él te va a limpiar con su sangre y te va a dar vestiduras nuevas. He will cleanse you with his blood and will give you new clothing. Él va a llenar tu vida con aceite. He will fill your life with oil. Y tú a través de la preparación en la oración y la búsqueda de Dios And you, through preparation and reading of his word and vas, prayer, vas a estar siempre listo esperando su venida. will be ready, waiting for his return. Y cuando Él venga, And when he returns, será un día de celebración. it will be a day of Porque celebration vamos a irnos con Él because we will go with him para estar para siempre con el to Señor. forever be with him. Yo quiero decirte que si tú no conoces a Jesús, I want to tell you that if you don't know Jesus, Jesús te ama. Jesus loves you. En el reino de los cielos hay muchos lugares. In the kingdom of heaven, there are many places Hay lugar para ti where también. there's a lot of space, and there's space for you as well. Jesús quiere que tú también disfrutes con Él. Jesus also wants you to enjoy with him. Pero si nosotros somos negligentes, But if we're negligent, la puerta se va a cerrar. the door will close. Y entonces quizás vamos a clamar, Señor, Señor, ábrenos la puerta. And then we will say, Lord, Lord, open the door. Pero será demasiado But tarde. it will be too late. Si tú quisieras aceptar a Jesús, If you would like to accept Jesus, haz esta oración conmigo. make this prayer with me. Dile, Señor Jesús, Say, Lord, reconozco que soy pecador. I recognize I'm a sinner. Reconozco que he estado mal. I recognize that I've been wrong. Pero te pido perdón por mis pecados. But I ask you forgiveness for my sins. Te invito a que limpie mi corazón I invite you to cleanse my heart de todos mis pecados. of all of my sins. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Write my name in the book of life. Dame esas vestiduras blancas Give me that clothing y llena mi corazón con el aceite
poder tener luz el día de tu venida. And fill my heart with that oil so that there can be light when you return. En el nombre de Jesús te lo pido In the name of Jesus, we ask y you lo creo. and believe it. Si tú has hecho esa oración en este día de todo corazón, If you've made this prayer today with all of your heart, el Señor te salva. the Lord is saving you. Eres un hijo de Dios. You are now a child of Si God. tú te habías apartado, vuelve al Señor. If you had maybe stepped back, return to the Christ. Si tú estás enfermo, pídele a Él que Él te sane. Él te puede sanar. If you're sick, ask Him and He can heal you. Él puede suplir tu He can necesidad. supply your needs. Jesús es el Hijo de Dios. Jesus is the Son of God. Queremos y tenemos toda nuestra fe y nuestra confianza en Él. We want to place all of our trust and hope in Him. Eso es lo que queremos hacer. That's what we want to do. Queremos estar listos We want to be ready, como las vírgenes prudentes, like those virgins who were wise, como aquel siervo que estaba preparado con su lámpara encendida like that servant who was ready with his lamp on, para que cuando Cristo venga so that when Christ returns, no podamos ir con Él. we could go with Him. Iglesia, Cristo viene. Church, Christ is coming, Él viene por su iglesia amada. and He's coming for His beloved church. Y aquellos que estemos listos, And those of us that are ready nos iremos con el Señor. will go with Him. Si tú lo crees, If you believe it, gloria a Dios. glory to Y God. si tú no lo And if crees, you don't, Dios tenga misericordia de may ti the Lord have mercy y on te dé la you oportunidad and give you an para opportunity que tú puedas creer so that you may y believe ser salvo and be saved de lo que viene a este mundo. from what's coming to this earth. Dios les bendiga. God bless you. Este es mi mensaje esta mañana. This is our message for this morning. Y mi oración es And my prayer is que nuestra lámpara se llene. that our lamp would be full. Pero recuérdate, el único que puede llenar tu lámpara But es remember, the only Dios. one that could fill that lamp is God. Estás seguro que tu lámpara está llena. Be sure that your lamp is full. Es mi deseo y mi oración It's my desire and my prayer en estos días de dificultad that in these days of difficulty, que el amor de Dios esté en tu vida. that the love of Christ would be in your life, Que la paz de Jesucristo inunde tu corazón. that the peace of Christ would flood your heart, Que el poder y el consuelo del Espíritu Santo and that the te power and abrace. comfort of the Holy Spirit would embrace you, Que Dios sea tu protector, that God will be your protector, tu proveedor, your provider, tu paz your peace, y tu poder. and your power. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, que Dios les bendiga a todos. may God bless you. Será hasta la próxima ocasión. We'll see you next time. Gracias. Amen. Thank you for joining us this morning. We hope that this word was a blessing for you today. Remember that you can continue to support this ministry by simply clicking on the link in the description to give. Thank you and God bless you, and we'll see you next week. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Esperamos que esta palabra fue de bendición para usted en este día. Acuérdese que puede continuar apoyando este ministerio por hacer clic en el link en la descripción para dar. Gracias y que Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana.